Sini. Adik. Sini dulu. Sini jalan, sini maju nih. Nah. Ayo. Ayo dah. Kalian dari mana? Dari Jawa. Hah? Selesai ngapain? Hah? Adik selesai mandi apa tadi? Mandi di? Mandi di? Pernah kita lihat ada cicak itu. Abang mandi di mana tadi? Jakarta, Jakarta. Lihat leher jerapah. Siapa mau naik kerbau? Bapak